हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज से हम शॉपिफाई एप्स डेवलपमेंट यूजिंग रिएक्ट राउटर ये सीरीज़ एक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमने वेबसाइट डेवलपमेंट की सीरीज़ स्टार्ट की थी। उसके अंदर मैंने आपको ये सिखाया कि आप शॉपिफाई पे कस्टम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। उसके अंदर हमने HTML, CSS, JS और साथ में लिक्विड सीखी थी, और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, उसके थ्रू हम वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वो मैंने आपको सिखाया था। उसके साथ साथ हम ऐप डेवलपमेंट शुरू करेंगे। इसका मेन मकसद क्या होता है? जब हम वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट के अंदर कुछ लिमिटेशन की वजह से हम फंक्शनैलिटी ऐड नहीं कर पाते। शॉपिफाई ने कुछ लिमिटेशन लगा रखी हैं। उन लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए हम शॉपिफाई पे जाके एक ऐप बनाते हैं, और ऐप के थ्रू जितना भी कोड होता है वो हम थीम के अंदर एम्बेड कराते हैं। इस सीरीज में हम ये सीखेंगे कि हम ऐप डेवलपमेंट रिएक्ट राउटर के थ्रू कैसे करते हैं। जो आजकल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ऐप बनाने के लिए शॉपिफाई पे, वो है रिएक्ट राउटर। इससे पहले हम रीमिक्स यूज करते थे। आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है रिएक्ट राउटर। रिएक्ट राउटर बेसिकली होता क्या है? अगर इसके डीप में जाएंगे तो आपको कंसेप्ट शायद क्लियर ना हो पाए। मेन जो 3 पॉइंट्स हैं मैं आपको वो समझा देता हूँ कि जब हम ऐप के अंदर जाके एक पेज बनाते हैं, एक हमने पेज बनाया डैशबोर्ड का, इस तरह से हम एक और पेज बनाते हैं सेटिंग का। तो जो भी हम पेजेस बना रहे हैं, जो भी हम रूटिंग कर रहे हैं, वो किसके थ्रू हम करेंगे? रिएक्ट राउटर के थ्रू। अगर डीबी के अंदर हमने डेटा सेव कराना है तो रिएक्ट राउटर हमें एक एक्शन का एक पूरा फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम डीबी के अंदर डेटा सेव कर सकते हैं। अगर हमारे पास डीबी में डेटा सेव हो गया है, उस डेटा को गेट करके अगर हमने अपनी ऐप पे शो कराना है, उसके लिए हम क्या करते हैं? लोडर यूज करते हैं। लोडर के थ्रू डेटा गेट करते हैं और उसको हम अपने पेज पे शो कराते हैं। ये काम होता है रिएक्ट राउटर का। जब हम ऐप को जाके बनाएंगे उसके अंदर हम सारी चीज़ें देखेंगे कि हम डेटा कैसे स्टोर करते हैं, कैसे पेजेस बनाते हैं, इन सब चीज़ों को हम सीखेंगे। नेक्स्ट चीज़ हम ये देख लेते हैं कि ऐप बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। आपने नोड इंस्टॉल कर लेना है। मैंने यहाँ से नोड की वेबसाइट ऐड कर रखी है, या आप सिंपल क्रोम पे जाके नोड जेएस लिखेंगे तो वो आपको डायरेक्ट नोड की वेबसाइट पे ले जाएगा। वहाँ से आप नोड का लेटेस्ट वर्जन आप वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर कोई भी आप नोड का वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं तो 20 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर 20 से लेस होगा तो उसके थ्रू आप ऐप नहीं बना सकते। नेक्स्ट चीज़ आपने क्या करनी है? शॉपिफाई पार्टनर पे जाके आपने अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने उसके अंदर एक टेस्ट स्टोर बनाना है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि हम अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो मैंने वेब शॉपिफाई की बहुत सारी प्ले लिस्ट ऐड कर रखी है। उसके अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे मैंने ये बताया कि आप पार्टनर अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसके अंदर डेवलपमेंट स्टोर कैसे बनाते हैं। ये चीज़ें आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। जब ये तीनों काम आप कर लेंगे उसके बाद लास्ट काम आपने क्या करना है? इस नोड के अंदर एक नोड पैकेज मैनेजर होता है जिसके थ्रू हमने शॉपिफाई CLI को डाउनलोड करना है। तो जैसे आप ये कमांड रन करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली शॉपिफाई की CLI इंस्टॉल हो जाएंगी आपकी मशीन पे। इस पूरी सीरीज के अंदर हमने क्या सीखना है कि हम पेजेस कैसे बनाते हैं, हम अपनी ऐप का डिज़ाइन कैसे करते हैं, प्रिज्मा में स्कीमा कैसे बनाते हैं। उस स्कीमा एक हमारे पास होता है, जो हम डीबी में टेबल बनाते हैं उनका एक पहले स्कीमा बनाया जाता है। उस स्कीमे को जब हम माइग्रेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली डीबी के अंदर हमारे पास कॉलम जो भी टेबल होता है वो बन जाते हैं। इसके अंदर ये सीखेंगे कि अगर हमने ऐप के थ्रू डेटा सेव कराना है वो कैसे करते हैं। जो फंक्शनैलिटी हम मेन बना रहे होते हैं, अगर उसको हमने थीम पे जाके शो कराना है तो ऐप एक्सटेंशन के थ्रू हम कैसे शो कराते हैं। जो मेन कोर कंसेप्ट है ऐप का, इसके अंदर वो हम सीखेंगे। जो ऐप का मेन और कोर कंसेप्ट होता है इसके अंदर हम सीखेंगे कि हम ऐप बनाते कैसे हैं, जो शॉपिफाई के अंदर लिमिटेशन है उनको हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं।
اس سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھا دیتا ہوں. جیسے آپ نے نوڈ انسٹال کیا، نوڈ انسٹال کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جہاں سے سی ایم ڈی اوپن کرنا ہے. سی ایم ڈی اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سمپل کیا لکھنا ہے، نوڈ ڈیش بی. آپ نے ورژن دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو نوڈ کا ورژن ہے وہ کون سا انسٹال ہے. تو میرے پاس ابھی انسٹال ہے 24.4.1. اس حساب سے انسٹال کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح سے ایک ورژن آ جائے گا. تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو نوڈ ہے سکسیسفلی ہم نے انسٹال کر لیا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، شاپیفائی پارٹنر پہ جانا ہے. تو شاپیفائی پارٹنر پہ آپ کے پاس اس حساب سے ایک سکرین آئے گی. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوبارہ سے. آپ نے شاپیفائی پارٹنر پہ جا کے پہلے اکاؤنٹ بنا لینا ہے. پہلے آپ نے سائن اپ کرنا ہے. اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے آپ سائن اپ کر لیں. اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے تو آپ نے کیا کر لینا ہے، لاگ ان کر لینا ہے. تو اس پارٹنر اکاؤنٹ پہ میرے پاس کچھ سٹورز ہوں گے. میں آپ کو سٹور پہ کلک کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ میں نے ایک سٹور بنایا ہوا ہے ایپ ڈیولپمنٹ کے نام سے. تو جیسے آپ کے پاس یہ پارٹنر اکاؤنٹ بن جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سے سٹور بنانا ہے. سٹور آپ کیسے بنا سکتے ہیں، کریٹ سٹور. آپ نے ٹیسٹنگ ڈیو کا ایک سٹور بنانا ہے. اگر آپ کلائنٹ ٹرانسفر بنائیں گے تو وہاں پہ ہم اپنی ایپ نہیں بنا سکتے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ٹیسٹنگ سٹور بنانا ہے. ٹیسٹنگ سٹور بنانے کے بعد وہاں پہ آپ نے اس کا نیم وغیرہ انٹر کر کے جیسے آپ کریٹ کریں گے اس طرح سے آپ کے پاس ایک سٹور کریٹ ہو جائے گا. تو ہم اس سٹور کو اوپن کیسے کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. تو آپ کو ایک سٹور پہ لے جائے گا جس کے اوپر ہوم پیج، آرڈر، پروڈکٹ سب کچھ ہوگا. ہم جو بھی ایپس بنائیں گے وہ یہاں پہ ہمیں ویو ہوتی جائیں گی. ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم ایپ بنا رہے ہیں، جو ٹیسٹنگ ایپ ہوگی وہ یہاں سے ہمیں ویو ہو جائے گی. اس کے تھرو ہم اپنی ایپ بنا سکتے ہیں. ایپ کیسے بناتے ہیں یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. آپ نے پہلے کام نوڈ کا کرنا ہے، نوڈ انسٹال کرنا ہے. اس کے بعد شاپیفائی پارٹنر آپ نے بنانا ہے، اس کے اندر ایک سٹور بنانا ہے. جو لاسٹ ون چیز تھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. شاپیفائی سی ایل آئی آپ نے کیسے انسٹال کرنی ہے. آپ نے یہ ساری جو بھی کمانڈ ہے آپ نے یہاں سے کاپی کر لیں یا آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں. آپ نے سمپل سی ایم ڈی میں جانا ہے. سی ایم ڈی میں جا کے آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے. پیسٹ کر کے انٹر جیسے آپ کریں گے تو آپ کے پاس شاپیفائی کی سی ایل آئی انسٹال ہو جائیں گی. جیسے یہ شاپیفائی کی سی ایل آئی انسٹال ہو جائے آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے. اس کے بعد ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم اپنی فرسٹ ایپ کیسے بناتے ہیں. یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. اس لیکچر میں اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں.